আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। अगरतला में ऐतिहासिक जैक्सन गेट को फिर से बनाने की पहल खोई हुई याद और शाही विरासत को वापस लाने की एक अहम कोशिश है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की सीधी देखरेख और पॉजिटिव पहल में इस कदम ने त्रिपुरा के सांस्कृतिक इतिहास को बचाने का एक नया अध्याय शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अगरतला शहर में हिस्टोरिक जैक्सन गेट को फिर से बनाने की पहल की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रस्तावित जैक्सन गेट रिकंस्ट्रक्शन साइट का दौरा किया। मुख्यमंत्री के इस कदम को राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को बचाने की दिशा में एक अहम और पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। यह पहल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें त्रिपुरा की पहचान और इतिहास को फिर से स्थापित करने का एक गहरा संदेश भी है। 1927 में बना जैक्सन गेट त्रिपुरा के शाही दौर की जीती जागती निशानी है। यह आर्किटेक्चर महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के राज तिलक के मौके पर अगरतला आने और बंगाल के उस समय के गवर्नर सर फ्रांसिस स्टैनली जैक्सन की याद में बनाया गया था। मॉडर्न त्रिपुरा के आर्किटेक्ट माने जाने वाले महाराजा वीर विक्रम के साथ जैक्सन गेट का हिस्टोरिक लिंक राज्य की कल्चरल कंटिन्यूटी को और भी मजबूत करता है। जैक्सन गेट को 1981 में पिछली सरकार के समय सड़क बनाने के नाम पर गिरा दिया गया था, जो कई इतिहासकारों और कल्चर में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की एक दुखद अध्याय था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की सरकार ने उस खोए हुए अध्याय को वापस लाने की पहल की है। पिछले डिजाइन और हिस्टोरिक फीचर को बनाए रखते हुए इसे फिर से बनाने का फैसला राज्य की विरासत को बचाने में खास तौर पर उनकी ईमानदारी को दर्शाता है। একটা বিষয় আছে, এই যে জ্যাকসন গেট, স্যার ফ্রান্সিস স্ট্যানলে জ্যাকসন তখন 1927 এখানে এই যে জ্যাকসন গেট ওনার নামে বানানো হয়েছিল এবং উনি ছিলেন তৎকালীন সময়ে বেঙ্গল যে প্রভিন্স তার গভর্নর। এবং 1927-এ এটা সাম শ্রীনিবাস সাহা নামে এক কন্ট্রাক্টর উনি বানিয়েছিলেন এবং হায়দ্রাবাদের যে চারমিনার গেট আছে সেটাকে সামনে রেখে উনি বানিয়েছেন। তো এটা মেইন উদ্দেশ্য ছিল মহারাজা তৎকালীন লাস্ট মহারাজা আমাদের ত্রিপুরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর, তো ওনার যে রাজ্যাভিষেক এবং 1927-এ রাজ্যাভিষেক হয়েছেন এবং ওনার যে রাজদরবার 1929-এ হয়। তো এই যে জ্যাকসন সাহেব এই আখাউড়া খালের উপরে এই জ্যাকসন গেটটা বানানো হয়েছিল ওনাকে ওয়েলকাম করার জন্য। আমি যে হিস্ট্রিটা দেখেছি, তো স্যার ফ্রান্সিস জ্যাকসন ওনাকে ওয়েলকাম করার জন্য এটা বানিয়েছিল। উনি এসে এত প্লিজড হয়েছে, এত সুন্দরভাবে কী করে বানালেন। এবং আমরা যখন আগে চিলড্রেন্স পার্কে খেলাধুলা করতাম, আমরা কিন্তু বৃষ্টি পড়লে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম ছোটোবেলায়। তো এখনও এখানকার যারা লোক এখনও সাইনবোর্ডে দেখবেন জ্যাকসন গেট, জ্যাকসন এখনও দেখুন লেখা আছে জ্যাকসন গেট, কিন্তু জ্যাকসন গেট কোথায়? তো 1981-এ তৎকালীন নৃপেনবাবুর সময় মানে লেফট ফ্রন্টের সময় এটাকে ভেঙে দেওয়া হয়, এটাকে প্রপারলি মেরামতও করা হয়নি। তো খুব সম্ভব ওনারা বোধহয় যেহেতু আস্তে আস্তে করে বড় বড় গাড়ি আসা শুরু করলো, তো যেতে অসুবিধা হয়, তো এগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এটাকে রাজাদের অনেক কাহিনী কিন্তু ওরা নষ্ট করেছেন, আর আমরা এসে এদেরকে মানে সম্মান দিচ্ছি এখানে। তো আমরা ডিসিশন নিলাম। जैक्सन गेट को फिर से बनाने की पहल यह साफ करती है कि डेवलपमेंट का मतलब इतिहास को छोड़ना नहीं है, बल्कि यह कदम मॉडर्न शाहीकरण के साथ विरासत को बचाने के लिए एक बैलेंस अप्रोच को दिखाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगरतला के अर्बन प्लानिंग में ऐतिहासिक आर्किटेक्चर का सम्मान करने की यह सोच भविष्य के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक मिसाल कायम करेगी। যে জ্যাকসন গেট, জ্যাকসন কে লুকটাকে কী কারণে হয়েছিল সেই ইতিহাস এবং যে রয়্যাল ফ্যামিলির যে পাস্ট হিস্ট্রি সেটাকে আবার আমরা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছি। বাইরের থেকে যখন আসবে, আমরা তো যারা রয়্যাল ফ্যামিলি এত বছর ধরে ত্রিপুরাকে ওরা শাসন করেছে, ওদের অনেক কিছু দান কিন্তু এখানে আছে। যদিও ওনারা কিন্তু কালকে দেখলাম জনশিক্ষা সমিতির নাম দিয়ে বলছে মহারাজারা শিক্ষার নামে কিছুই করেনি, অদ্ভুত। মানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আমি ভাষণ শুনছিলাম এবং ওনারা যখন এই জনশিক্ষা সমিতি আন্দোলন শুরু করে তখন নাকি মহারাজা একটা প্যারালাল আরেকটা নাকি ধরনের সংগঠন করে যাতে এটাকে
মানে দাবানো যায়। কিন্তু আমরা তো দেখেছি মহারাজাদের সময়ে অনেক কাজ ওনারা করেছেন এবং ওনাদেরকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যখন এসেছি আমরা কিন্তু ওনাদেরকে সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং শুধু সম্মান না, আগের যেসব জায়গাগুলো কোনোদিন ওনাদের সময়ও হয়নি, যেমন কামানচিমনির পাশে যে আইল্যান্ডটা সেটাও আপনারা দেখেছেন মহারাজা বীর বিক্রমের নামে ওনার একটা মূর্তি সেখানে স্থাপন করেছে। এবার জ্যাকসন সাহেবকে তো নেক্সট জেনারেশন বা এখনের জেনারেশন জানে না, তো এই জ্যাকসন সাহেবের নামে আবার নতুনভাবে আমরা এই একটা সুন্দর গেটওয়ে টু দ্য উজ্জয়ন্ত প্যালেস সেটাকে আমরা নতুনভাবে আরও সেট আপ করছি এবং একটু বড় সড়ো করে যাতে গাড়ি ঘোড়া যাতে অসুবিধা না হয় সেই কারণে আজকে এলাম। আর এখানে যেহেতু ড্রেনের উপরে আগে ছিল, ড্রেনের উপরে করা যাবে না, তো ট্রেন থেকে একটু পাশে সরিয়ে এটা করা হচ্ছে। এর জন্যই এলাম দেখতে এখানে যে যাতে সেंटरটা ঠিক থাকে। एनालिस्ट के मुताबिक जैक्सन गेट के दोबारा बनने से अगरतला की टूरिज्म मैप पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। रॉयल आर्किटेक्चर और इतिहास पर आधारित टूरिज्म में दिलचस्पी बढ़ने के अलावा लोकल इकोनॉमी को भी इससे फायदा हो सकता है। साथ ही नई पीढ़ी के लिए त्रिपुरा के इतिहास को देखने और जिंदा करने का मौका भी मिलेगा। हालांकि जैक्सन गेट को गिराने से पहले भी पॉलिटिकल बहस शुरू हुई थी, लेकिन कई लोगों ने मौजूदा पहल को एक कल्चरल और ऐतिहासिक जिम्मेदारी के तौर पर देखा है, जो पॉलिटिकल मकसद से कहीं आगे है। मुख्यमंत्री की सीधी पहल और सुपरविजन ने इस प्रोजेक्ट की अहमियत को और भी बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर जैक्सन गेट को फिर से बनाने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह का उठाया गया पॉजिटिव कदम त्रिपुरा की शाही इतिहास और वास्तु विरासत को बचाने में एक अहम अध्याय होगा। यह पहल न केवल अतीत का सम्मान करेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास के संरक्षण और शिक्षा के लिए एक ठोस नींव भी रखेगी।